हाय फ्रेंड्स नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल मिस्टर साहू ब्लॉग्स को स्वागत करछि न्यू ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आज बर्तमान मु आसिक बुद्ध पार्क रे पहुंच जाइछि। बुद्ध पार्क रे जो विभिन्न प्रकार गछ लागिछि शो गछ विभिन्न प्रकार सीनरी विभिन्न प्रकार सब माने मनुष्य को आकर्षण कला भाया सब जिनस किछि अछि देखिया पई आ मु देखि आपण मानक मु देखि निजे देखिबी होइति आपण माने भी देखिबे आ एन्जॉय करिए। मोर बर्तमान 1 मंथ हम भिडियो आसनी बर्तमान कह गले मुझे एकुटिया भिडियो बनवार टी असुविधा हो मो कैमरामैन मोर के नहांती कि भिडियो न आसार कारण हूँ कि मोर माने कैमेरा धरने के नहांती आउ कि कौन सांगसाथी कड़े गोटे आज गोटे भिडियोटे बनवा आउ से सब भी मोर होनी मुझे एका एका जहाँ करुँची मैंने जुआड़े जी एकुटिया भिडियो बनैबी। आज मोर गोटे सांग सहित देखाई आम आस बुद्ध पार्क आउ बुद्ध पार्क विभिन्न प्रकार सौंदर्य माने लोक मान आकर्षित कर किसी सौंदर्य आपण देखी आउ मुझे बुली बुली देखी आपण मान सहित सेयार करी। चलतु देखा बुद्ध पार्क भितर विभिन्न प्रकार माने सीनरी आ विभिन्न प्रकार डिजाइन डिजाइन शो गछ फूल गछ सब आम सब चल देखिया और एंजॉय करिया। ये देखंतु पार्क साइड रे देखंतु केंदे बड़ बड़ सब पत्थर सब माने मुंडिया मुंडिया एरिया आगुर थिला बड़ बड़ सब पत्थर सब केंदे पटे आनी सब रखछन देखंतु। एबे एठी माने माने लोक भी बसिकी किछि भी कथा हो पारिबे। एपटे गोटे पाचेरी अच्छी एपटे इलेक्ट्रिक सब देखु यहाँ गोटे गछ देखु एटा कि गछ मुझे तो जानी कि गछ जानती रे ना कौन फूल ना एटा कौन गोटे गछटे देखु रेड कलर केमती है गछ विषय तो आम जानू आपण मैंने जानते कमेंट करेंगे। देखो केते सुंदर लगुच फूल ना फल मुझे जानी पारनी आपण मैंने जानते कमेंट करूँ कौन कि गछ ये सब देखु मैंने प्रबल लगी देखु धाड़ी हो देखो ये लगी एपटे गोटे देखो कम चलती राजमिस्त्री कम चलती रास्ता फास्ता रास्ता बोधे कम चलती बोधे। ये देखो ये गोटे रेड कलर ये गोटे शो गछ देखो केमती मैंने सुंदर लगुच गछटा ये भी तो सही भाया रेड कलर सब हो ना ये सेटा ग्रीन कलर गछटा रेड कलर गछ कि तार देखो कि रेड कलर सब कौन है माने आम तुलसी गचर जमी हुए नी से टाइप रही देखो ये तुलसी गचर जमी तार तुलसी गचटा जो रोचे तार कौन कहते देखो बढ़िया सुंदर लगुच। देखो ये देखो पूरा लाइन है देखो जापटर साइड रे केते खुशी लगुच देखापी आपण मैंने बुद्ध पार्क आसवे जो मैंने सब देखुए आ जो मैंने देखे आसी ना आसतु भुवनेश्वर पार्क फार्क बुलतु देखु केते सुंदर सुंदर सब गछ अच्छी आपण मानक देखला ना आपन को निश्चिंत बहुत आकर्षण आपन को आसीबो कि देखिया को आपन को बहुत खुशी लागियो देखला पर। ये देखु ये गोटे टगर गछ गोटे शो टगर देखो पूरा छोट छोट टगर माने आम गाँव जो बड़ बड़ टगर अच्छी टगर आज्ञा मुझे देखा 3 प्रकार टगर गोटे साइज टगर आ गोटे मीडियम साइज जोटा कि आम गाँ गहली अच्छी ये देखो पूरा छोट टगर देखो केते भल लगुच एम देखो लगी सब गछ ताको सब कटिंग कर साइज कर सब रखाई आउ देखो एटा कि कईथ एटा कईथ गछ ना कौन कईथ हम ना ना सब गछ कि गछ आपण मैंने देखु देखा भल एटा कि गछ एटा कईथ गछ ना मत लगुनि कईथ गछ भाया सब गछटा सब ये किसी फल माने फूल फुटा फल गछ ये किसी लगे सब फूल फुटी पार फल ये किसी गछ लगे ना एपटे देखो नड़िया गछ लगी छोट छोट नड़िया गछ देखु ये देखो गोटे पानी माने टैपटे अच्छी जहाँ शोष हम ये पा पी पार पानी टे पीदे ये शोष लगे आसनी रे एपट गुरा ना
ଏଠି ଟିକେ ବସିବା ଆଉ ପାର୍କକୁ ଆସିବା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସୋଫା ଟାଇପ୍ର ଏଠି ମାନେ ବସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିବେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ସୋଫା ଉପରେ ଆମେ ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲଭର୍ସ କପୁଲ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଏ ପୁରା ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ ଆସିକି ଏକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମୟ ହୋଇଥିଲା 2:30 ହୋଇଥିଲା ସମୟ 2ଟା କଲେଜ ଝିଅ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଁରେ କଲେଜ ନ ଯାଇକି ଆସିକି ପାର୍କରେ ବସିକି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାପା ମା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଯାଇ କଲେଜକୁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେକର ଭୁଲ କଥା କହୁଥାଇପାରେ କି ମନେକର ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆସିକି ବସିଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍କରେ ଦେଖିବାଟା ମାନେ କେତେ ଠିକ୍ କଥାଟା କେତେ ଠିକ୍ ଦୁଇଟା ମାନେ କଲେଜ ଝିଅ ଆସିକି ପାର୍କରେ ଦ୍ୱିପହରେ ବସିଛନ୍ତି କଥାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ପାର୍କକୁ ଆସିବେ ଏମିତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାର୍କରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ଏପଟେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବା ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେପଟ ବୁଲିକି ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଛ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ଏପଟେ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପଥର ପଡ଼ିଛି ଏଠି ମାନେ ବି ଆପଣ ବସିପାରିବେ ବସିକି ଏଇଠି ବି କିଛି କଥା ହେଇପାରିବେ ସମୟ କିଛି ବିତାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଳ ହେଇଛି ଏଇଟା କି ଗଛ ଏଇଟା କି ଗଛ ହଁ ଏ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ଏଇଟା କି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା କି ଗଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ହେଇଛି ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫଳ ହେଇଛି ଏଇଟା କି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛରେ ବି ଛୋଟ ପିଜୁଳି ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ପିଜୁଳି ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହେଲେ ତ ଇଏ ମାନେ ଯିଏ ଲଗେଇଛି ସେ ତ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଫେକ୍ଚାମି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ସେ ପିଜୁଳି ଟିକେ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋଳିକି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଯିଏ ଲଗେଇଛି ଯିଏ ପାଣି ଦେଉଛି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା 100% ସିଓର କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯିଏ ଲଗେଇଛି ପାଣି ଯିଏ ଦେଉଛି ଯିଏ ଜଗିଛି ସେ ଜମା ଖାଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେବ 3ଟା ହେବ ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ିଗଲେଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବି ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ କରିବି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ରହୁଛି ବାଏ।